Hi guys, welcome back to another episode of Cuba Traders Podcast. Lama juga lah bercuti hari ini dalam studio. Anda bersama dengan saya Zalski dan juga Mr. Taufan. Mr. Taufan. So, lama juga lah kan kita bercuti sebenarnya. Lama ya. Pasal kita ada buat macam shoot-shoot luar juga Pak. And then plus semua bercuti, semua sibuk. Jadi baru macam sekarang ni kita ada masalah. Dikira macam kita bercuti raya lah kan, sebulan beraya. Kita beraya sana sini. Oh ya, macam last few days is the last day of raya kan? Iya, dia sekarang 10 hari bulan kan? 12 sudah. 12 sudah. Wow. Okay, so last raya hari itu 9 hari bulan kan? Ya, tapi ada juga yang pergi pajal 10 hari bulan. Ada juga lah. Aku tahu hari ini masih ada open house lah. 12 hari bulan nih. Time kami shoot nih, aku tahu masih ada yang buat open house. Tapi yalah, faham jalan mungkin weekday sibuk apa kan. Betul. So kami menghilang. Kami sebenarnya mencuba benda baru. Semacam yang kami pernah cakap dalam previous video ni kan. Kami ingin mencuba konten-konten luar. So kami ada try juga lah. And antara event yang kami pergi ialah pop-up bazaar di Tanjung Aru, Pekan Tanjung Aru. It was organized by an NGO called Movement of Empowerment. Dan satu lagi kita pergi release party. A release party for a music video daripada kita punya local rappers, local talents. Bad the Hood. Bad the Hood, shout out Bad the Hood. Kalau kamu belum tengok tu video, go check it out on YouTube. So kita pergi 2 event tu lah kan. Ya, 2 event tu. One is the NGO. Oh, by the way, shout out Ari. Yeah. Shout out, thank you for having us. Thank you for letting us do our content there. Ya, kalau ada lagi any future events, please invite us. So itulah kami di Cuba Traders Podcast ni. Selain daripada podcast, macam aku mention juga lah dalam video sebelum ni, kami akan cuba jadi macam sort of media lah kan juga kita. We try. Kalau macam ada event-event luar, kami akan try cover lah. Like yalah, kami pergi event tu, kami buat video, kadang-kadang kami interview orang ke apa di sana kan. Just to give insights lah. Insight, views of the events ke atau majlis ke. Tengoklah apa cerita dia. Kalau ada peluang, we do it again lah. Ya, kalau macam ada event-event di luar, future events yang ada, kamu mau kami datang, tengok, support, cover, boleh roger kami, jangan malu, jangan segan untuk DM. Okay, so sekarang ni bulan 5 sudah lah kan? Bulan 5 kan? Ya, I lost track of time no. Mau mid-May. Okay, so yang berada di Sabah Sarawak, kamu tahu lah, bulan 5 is Keamatan season. So untuk tahun 2024 ni agak panas lah. Dia macam sana sini banyak gosip tentang keamatan kali ini. Yeah, I've heard some but not in depth. Adalah sikit-sikit. Aku dengar sekarang keamatan KDCA buka sampai pukul 12 saja. Yes, salah satu. Yes, itu salah satu juga. Salah satu yang membuatkan panas juga keamatan this year. Itulah isu yang kita bincangkan our last video about yang untuk ditarik title. Kita tidak mau mention lagi lah. Nanti nanti kena timbak lagi. Itu isu sudah settle. So kami tidak sentuh moving forward. Tapi ya, itu merupakan antara pencetus lah untuk orang bilang suasana KDCA keamatan this year. Ya, macam dia ada dia rules, macam benda begitu strict. Menyebabkan the public question about the rules and all lah. Pasal benda yang before this ada terkena tempias lah yang sekarang punya keamatan. Ya, itulah. So chairman of KDCA, which is I believe Dato' Jeffrey Kitingan. Oh iya. Okay, so daripada isu sana, beliau telah mengeluarkan statement untuk memperketatkan sambutan keamatan this year. How ketat is ketat? How ketat is ketat ialah dari segi hiburan. Now kita tahulah kan, siapa yang pernah pergi KDCA tengok hiburan-hiburan di sana macam mana, you guys will know. Aku bukan KDMR, aku seorang bajau. So aku pun
agak takut-takut juga mau sentuh isu ni. So I will sentuh mana yang boleh je lah. Aku takut terlalu sensitif. Just be safe. We just touch apa. Jangan terlampau apalah. We're not looking for problems. We're just kami say di it like sini it untuk is. membincangkan. Ya, bincangkan. Ya. So KDCA tahun ni dia punya gerai-gerai dan segala aktiviti di Hong Kong Khoisan ataupun KDCA akan dilimitkan sampai jam 12 sahaja. Okay, I've mentioned that before this, but yeah. Itu Come on, satu. Tapi dia daripada perkara itu membuatkan orang, aku tak tahu lah, mungkin vendor-vendor ataupun kawan-kawan vendor. Aku baca komen di video-video semua kan yang explanation pasal benda ni. Orang komen, orang bilang, okay, kalau sampai jam 12 saja turunkan sewa. Betul, because how can you earn, walaupun kena bagilah let's say 15 sampai 31 lah, let's say lah kan. Kalau sudah kena bagi sewa, let's say I don't know what's the price, tapi let's say 8,000 lah untuk the whole for the lot and then for the whole 15 days of keamatan. Tapi orang vendor-vendor ni, of course dorang mau cari profit as much as they can bah. Because sudahlah 8,000. I'm not sure how much, ada yang ambil 2 lot, so that's a lot, you know. 18,000 jadi 16,000. So in that 15 days, dorang mau dapat pulangan balik lah, plus untung. So if you say sampai pukul 12 saja, let's say dari pukul berapa dia start tuh usually? Usually petang 4 lah kali, atau 4 lah atau 3. Aku pun tak sure sebenarnya. Okay, let's say ya. 4 lah. 4 sampai 12, berapa jam sudah tuh? 6, 7, 8 jam lah. How much can you earn in 8 hours bila ada banyak lagi kedai-kedai sana? You're competing with each other. You want to earn 8,000 in 15 days. Kalau kau punya kau punya kedai itu famous kah, ramai orang datang, tidak apalah. Tapi ada buat yang lain-lain. You know, so I don't see anything wrong with kurangkan the sewa, you know, in order for them to compete lah and to chase dorang punya profit. Ya, sebab sebelum KDCA yang keamatan KDCA di KDCA yang sebelum ni, dorang memang akan sampai pagi lah. Okay. Maybe not sampai terlampau pagi lah. Kalau proper one, I think 1 or 2 lah kot. I mean proper lah. I mean you know what I mean. So itulah dia. Aku tak tahu sebenarnya KDCA di KDCA punya event tu dia start dari bila? 15 hari bulan ke? Kalau dulu nak tahulah dari awal bulan lagi. Then you know the PKP and all that happen kan zaman COVID tu. Jadi kena pergi start dari 15 lah. Dah silap saya lah 15. I think that is where itu yang the standard sekarang ni. 15 hari bulan sampai kemuncak which is 30-31. Tapi I don't know about this year. Pasal aku pun harap-harap berita-berita dari Facebook, berita-berita dari kawan-kawan baru tahu all this bah. I mean, I won't go into details. Aku tidak akan put a lot of effort to actually know much about that kan, because ada saja kawan-kawan yang boleh kasih tahu. Jadi itulah aku baca di news Straits Times, aku pun lupa dari mana. The reason behind logiknya dibuatkan sampai jam 12.30 malam ni is untuk mengelakkan aktiviti-aktiviti yang macam mau cakap apa? Singgarung. Bagus lah. Singgarung. Apa Singgarung actually? I don't know, for me Singgarung, Singgarung. Dia macam mau menjaga nama KDCA, baik KDCA lah, nama image baik KDCA dan juga the perayaan lah, keamatan. Sebab aku dah tahu lah kalau kamu agree ataupun kamu pernah dengar atau tidak pasal benda ini. Dia untuk di mata orang luar, bila orang nampak keamatan, orang akan ingat, oh ini pesta mabuk-mabuk. Ini pesta keamatan, oh mesti semua mabuk-mabuk. Jadi Datuk Jeffrey Kitingan dia cakap benda ni untuk kita elakkan lah.
So in a way bila jam 12 tutup, kira macam yalah sudah berhuha-huha sampai jam 12, okay, semua balik tidur aman. Are you sure semua balik tidur? So itu antara langkah yang diambil KDCA lah, which is I don't know, bagi aku bagus juga lah kali. Tapi ada juga lah anda bagus dia balance lah kali ya. Pros and cons lah. Dia ada pros and cons lah. I mean dari segi vendor, maybe because pening kepala lah. Pening kepala lah untuk kasih roll balik dia punya modal dan keuntungan. As pengunjung pun ada pros and cons juga kalau aku. I think kalau pengunjung legit pengunjung sahaja, diorang pergi round-round tengok makanan, round-round tengok cultural houses, cultural dances, apa semua, UN. I think kalau legitly just pengunjung sampai pukul 12 okay lah. Mana tu bawa budak-budak juga budak-budak sampai pukul 12. If you really want to melainkan kita punya foreigner friends yang datang untuk menikmati experience our culture kan, mungkin bolehlah paling lambat pun 12 kali apa semua. But of course there are people to go there too, you know. Memang mau huha-huha lah. But I don't see the what is the faults I don't see apa yang kekurangan sana because bukan apa, kalau kau pergi sana pun sudah huha-huha, you can go sambung somewhere else. I think that's the that's the one of the points maybe. Kalau kau buat di KDCA sampai pukul 12, once after pukul 12 you buat tempat lain, image KDCA tidak tercalar. If you do something else outside of KDCA punya premises. I think that's just my opinion lah. Jangan kecampur me for that . Ya, kami menerima banyak kecaman juga lah daripada video sebelum ni kan. Banyak juga lah. Bincangkan. Tapi it's okay, we get it. Setiap orang have the right entitled to their opinions masing-masing lah. So kami di sini kami pun tidak macam menegakkan fact apa-apa. Kami cuma membincangkan. So satu lagi isu alang-alang kita sebut KDCA ni. Kau perasan kah sih kita ada pergi kan KDCA? Oh yeah. I love that. I love that auntie punya oyster cheese. Oh my god, love you auntie. I hope you still there this year. KDCA is KDCA. Di seberang jalan, kau tahu kah there was another, dia macam parking? Dia bukan parking, dia macam aku sebut je lah, dia macam tempat makan minum juga, but by Barbarian Reborn. Kau tak perasan kah? When you said sering jalan, di sering jalan mana nih? Literally depan KDCA. Ada kemah berpasang depan tu, seberang KDCA. Kau tak perasan? Pasal selalunya kalau saya terus jalan masuk pergi KDCA, saya tidak perasan. I see some kemah-kemah apa semua lah. I thought it's just some parking punya attendance. No, that's actually another macam penganjur. Aku tak tahu lah. Aku nak masalah sebut juga. Tapi apparently macam dorang ni ada tidak bersefahaman dengan KDCA. Apparently macam sewa terlalu tinggi ke macam mana. So itulah dorang buat di seberang KDCA. Seberang KDCA yang outside of KDCA punya punya location. Iya, so tapi apparently tapak tu tanah dorang sendiri. So tetapi for this year yang aku faham lah, yang aku baca, sorry kalau salah, jangan kecam. Dia macam KDCA akan tutup beberapa tempat. Macam contoh satu parking yang di sebelah kanan KDCA itu, yang dekat traffic light itu ditutup. Okay. And yang itulah seberang KDCA itu pun ditutup. Tidak dibenarkan buka booth ke apa sana, buka kemah. But that's orang lain punya tanah kan? Yes, itu mengikut kefahaman aku lah. Okay, alright. That aside, if the KDCA is gonna tutup all the parking lots, parking spots semua tu, where are we gonna park? Iya, itu banyak orang mempertikaikan juga lah tahun ni. I mean, saya ada kawan yang tinggal area sana, so saya boleh pinjam parking dia. Tapi orang lain? I mean, jalan, enggak kan
semua orang mau parking somewhere naik Grab. Even Grab pun kadang-kadang tidak akun mau ambil tau. Sebab iyalah kawasan Jam sana dia. agak sesak kan. Kalau time Oh my keamatan. god, you speaking of sesakan yang I think last year kata. Ah, Nah, aku tak tahu lah kenapa Grab suka ikut yang jalan tikus jalan belakang tu kan. ah. You think nobody else knows about that jalan tikus kah? So, memang diorang akan pergi sana juga. Ada satu kali itu kan mendekat 45 minutes ya, Pak. Si jalan tikus yang di belakang KDCA itu. Aha. I forgot what's the name lah yang sana tu belakang sana. Tapi ya, I mean jalan sana tu yang bukit-bukit tu. Mhm. Itu pun mendekat 45 minit baru sampai. What the hell? So dia jalan tikus tu, dia pikir dia aja tahu, tapi sebenarnya orang pun tahu. Jadi semua orang ikut jalan tikus. Jadi end up jalan tikus tu yang jam lah kan. Iya, bagus ikut jalan biasa. Hanya mungkin jalan biasa tu akan menjadi isu because di Dongongon punya Dongongon kan forever jam sana. Kalau kau dari Dongongon pergi KK mungkin tu ada okey sikit. Tapi nak tahu lah bah itu terpulang kepada Itu keputusan kita pengunjung. pun tak tahu lah KDC punya manajemen macam mana kan. Tapi itulah yang di sebelah tu Barbarian Reborn tu, kau tahu apparently dorang buka di Menggatal. Oh, Ya, dorang buka di dekat-dekat Menggatal. Sudah start buka sekarang. Sekarang is 12 hari bulan. Aku ada nampak live FYP aku lah. Sana dorang buat buka kemah juga, kemah besar. Lepas tu ada live band, ada penyanyi apa semua. So itulah, mana tahu ada orang-orang mau singgah sana kan. Boleh pergi sana. Aku nak tahu Menggatal di mana. Aku rasa di Pekan Menggatal kot. oh pun tak tahu sebenarnya. Menggatal is not my area, man. It's very far for him lah. Aku But itu ni dekat rumah orang aku lah. aku orang sini from Papar to KK itu sih aku tahu. Kalau lebih dari sana paling-paling pun aku pergi City Mall saja pasal sana ada kedai game and things. Ya. So, Ada mana-mana yang ada kedai game. Mana tahu kamu malas-malas kan, kamu rasa macam KDC sesak, bolehlah pergi Barbarian Reborn. Okay? This is not a paid ad. Aku nampak saja dekat TikTok aku dorang promote pasal Barbarian Reborn Ya, tu. ini So, kita tolong-tolong tak ada salah. ini tolong-tolong orang kita siapa ni. Kalau kita ada tolong-tolong orang kita, siapa lagi mau tolong kita kan? Atau kamu malaskan pergi KDC, bolehlah coba di Menggatal. So that's pretty much about KDCA lah. Yeah, enough of that lah. Okay, so ada gosip lagi Apa lagi? yang kita nampak di social media. This is not bukan direct pergi Sabahan lah, tapi dia isu yang kita baru bincangkan tadi. Ada video, aku tak tahu lah, maybe video tu troll kali. Mungkin troll video tu main-main je kali. Yang dorang buat macam interview kita buat tu. Oh yeah, okay. Kena tanya, berapa gaji lelaki Oh baru my boleh God. kahwin dengan kau? 9,000 bos. Macam pernah saya kena kecam pasal benda ni during my previous baru start main TT juga ni. Aku terpost lah ni. Tapi itu pun maybe silap. We don't know much of how TikTok punya algorithm kah apakah macam mana mau plan our content. Basically I was cut short in terms of I'm trying to follow the trend. Tapi aku pasal ni lah, pasal apa hantaran apa semua ni kan. I'm saying that kau mau hantaran begini, tapi kau pandai masak kah, kau pandai ini kah apakah. Terus orang cakap ni cari orang gaji kah. When in depth I'm trying to say saya tidak masalah bayar that much. But kita kena sama-sama tahu, sama-sama pandai masak. I cook for her cook for me. Saya pandai masak bah. Saya tidak pandai masak. I mean not a 5-star chef Michelin apa semua lah. Tapi untuk hidup boleh bah. Saya pernah tinggal sendiri. I've been in the US, I've been in Australia, I've stayed there. Jadi at least saya pandai masak, saya pandai jaga rumah. Okay lah, maybe kalau bab anak itu saya minta maaf lah. Saya belum bercahaya mata lagi. Jadi I cannot say much regarding that. Tapi at least saya pandai pandai buat and all that. So if I give you around 20-30,000, then hantaran, which ada juga orang yang akan cakap, mama bapak saya kasih besar saya begini, manja apa semua. Tapi kamu bagi saya kehidupan apa? So let me ask you lah Jala, and our viewers juga lah. Dalam perkahwinan lah atau apa kan, kau kira memang jangka lama lah kan, sampai mati lah apa semua and all that lah kan. Jadi during those times hanya satu orang saya akan
buat kerja. Mhm. You know, satu orang saya kan yang akan try to survive your life lah kan. You kena bayar bill, you kena bayar makanan, you kena bayar mana tahu kalau ada sewa kereta, apa semua tu. So semua lelaki yang apa? So I guess dia macam mana macam apa? Give and take lah. Give and take. That's the thing. That's the core of the matter. Give and take. Some people don't understand that. Bagus lagi kau kalau kau terjumpa lelaki yang tidak tahu buat apa-apa, yang kahwin sama kau, memang kau yang ada duit, kau yang ada apa, tapi kahwin sama kau saja, langsung jadi biawak hidup. Tapi ya, like I said, kita masing-masing manusia, we all have our own different opinion and all. Itu perempuan ada opinion dia, orang lain ada opinion dia. So kita di sini kita mau bincang pasal itu statement yang dia bagi lah. So yeah. Minimum 9,000 baru kau boleh kahwin sama dia. So what are your thoughts? Jangan kecam saya tanya saja. Minimum 9,000, that's wow juga lah kalau aku kan. Okay, it's her preference lah kali ya. Her preference, but okay, let's see lah, let's see. 9,000, that 9,000 let's say 9,000 deduct tax apa semua, so bulat-bulat you get 9,000 lah kan. Okay, apa yang perempuan want from that 9,000? Coba you think. Beli barang rumah aja lah kali ya. Tapi nak kena barang rumah sampai 9,000 kan. Cannot be. Okay lah, barang rumah satu. Kereta kalau dia tiada kereta, maybe dibelikan kereta supaya dia beli jalan-jalan. So itu memang ada bayaran tiap bulan. Okay, I don't know. Dia punya entertainment expenses, mana tahu beli bag ke apakah, we don't know kan. Apa dia mau? Atau pergi makan sedap-sedap ke? Apakah? Atau boleh mau travel ke? Atau itu lagi, belum lagi yang apa nih? Wait, what is that? Tengok saya lupa sikit. Itu emas. Perempuan suka emas. Mesti simpan emas. Emas bukan murah. So itu lagi, you think that 9,000? So are you saying 9,000 is not enough? No. I'm saying 9,000 is enough to a point. Tapi bukan semua orang mampu mau ada gaji 9,000. Yes. Bukan semua ada gaji 9,000, tapi they have cukuplah, ada rumah, ada kereta, semua dia okay. Ada simpanan untuk dia, ada simpanan bagi mama bapak dia, apa semua. So basically, I don't know, if you don't have 9,000, basically you tidak boleh kahwin sama lelaki yang I don't know lah. Dia basically kan, I know there's gonna be someone in the comment section akan cakap, tiada 9,000, janganlah kau kahwin dulu. I know somebody will say that. Kau tiada duit, jangan dulu kau kahwin. Itu salah satu lah. I think in the comment section kan nanti orang mau cakap meletup lah, mesti ada sih ya, kalau bukan keyboard warrior, penyokong wanita atau penyokong lelaki, adalah kamu gaduh-gaduh di sana di komen. Tapi janganlah, kalau beli janganlah bergaduh. Kami hanya berbincangkan saja topik-topik semasa yang ada lah. Ini saja yang kami nampak. Tiba-tiba perempuan minta 9,000 baru boleh kahwin sama dia. We gonna ask you guys my opinion. For us, we have our opinions. My opinion is it's a bit crazy lah. 9,000. 9,000 I guess itu macam level. Okay lah, kita tengok grade lah. Tinggi grade juga lah kan. Yeah, I won't say sultan lah. 9 ni is above average lah. Kau ni kira macam kau exact ke, kau apa ke. Tapi I think kalau semua cerita gaji-gaji exact di KK ni kan, kalau macam kami mana ada sampai 9. Itulah exactly, untuk sampai 9. Unless you have your own business. Higher grade lah kali ya. You have your own businesses ke apa ke. Kau memang kerja keras ke, atau kau sudah memang lama dalam, which is illogical for me. Kalau macam kau sudah lama dalam bidang tu, let's say kau baru habis kerja lah, kau habis belajar lah, kau tidak akan terus dapat 9,000 bulat-bulat begitu. Betul lah, mungkin dia mau kahwin anak datuk ke, apakah datuk ke dia mau kahwin kan. I don't know. Her opinion. It's okay. You do your thing. Okay? You do your thing. You do your thing. Kita di sini saja sembang-sembang kosong. Itu mengenai social media lah. Kami banyak melihat social media punya topik-topik lah sekarang untuk dibincangkan di dalam podcast nih. Itulah salah satu dia. Itu saya mau, tapi saya kasih timak-timak sedikit lah. Hmm. Janganlah melutut sampai minta maaf kan. Itu
Oh, kalau itu Itu jangan. Kalau Mampus kita. kalau itu I believe we have different opinion. Itu memang banyak lah different Yes. opinion. Tapi itu biarlah hal orang. Itu janganlah. Itu aku rasa kalau kita sebut tuh kan. Ini pun sebelum sebut nama nih. Aku baru sebut itu sih ya. Nah, takut kita kena cari nanti. Ya itu sudah kira apa? Kalau people cakap kira barang lapuk lah Pak Surat. Sudah settle kan. Tapi itulah banyak topik semasa nih yang panas-panas Pak. Mau juga kami cerita topik panas nih. Tapi Kami pun tidak mau juga cari gaduh kan. ya, the consequence kan bukan kami ninda berani. Tapi kalau boleh, we want benda podcast kami, media kami ini berpanjangan Pak. Iya. So we try to entertain, not Aha. cause chaos, you know, kalau faham. Anyway, kenapa kan nih? Lawak kan? Baju hitam. Nah, ini saya ni memang peminat figure pada dulu. You wanna know how I got this? Nah, how? Kau tahu I got this for RM2 ya? What's the word? This is Actual word. This is RM98 Ini I got from a claw machine di Suria Sabah. Tingkat 2 tuh, Hobby Square kah, Hobby Shop kah. Tapi tutup sudah saya. Nggak tahu kenapa tutup. Bukan baru buka kah? Enggak lah dalam maybe buka dalam setahun dua. Kan baru lah. Terus tutup sudah. I guess that's the reason why. Benda RM90 kau dapat RM2. Tiada lah, but this is luck lah, you know. RM2. Dia sudah lah, dia bukan claw machine yang biasa atau dia claw machine. Dia masuk, ambil beberapa bola pingpong, lepas tu kasih jatuh di tempat ada macam lubang-lubang di situ. Ada dua sih, bay, win punya lubang tu. So kalau bola pingpong tu terstuck sana, you can choose whatever you want from the claw machine. Oh. Yeah, so I tried one. I didn't get anything. There was Okay. RM1. Ya, RM1. Oh. So I tried two. Tiba-tiba terjatuh di win. Pas anda melompat, saya panggil tuh itu brother Cina tuh yang apa? Yang jaga tuh tempat. Saya ni saya mau itu baja hitam. Memang favorite lah. Saya ni old school bah. So This I got is this. RM98. This is RM98. Oh, it's solid, berat. Yes. It's proper tapi tempatan dia punya saya terpaksa gam. Apa? Dia punya antena. Ya. Bekas gam. I'm a collector, so I know my ways to make sure it's enggak lah terlampau apa, tapi asal tidak ketarat lampau lah. Yeah, but yeah, I mean I'm a collector. You guys, any collectors out there, you would understand how I feel. And then, hey, maybe one day I'll invite a collector for our podcast. Speaking of that, kita mau cari itu bah. Apa nama dia tu? Siapa? Cosplayer. Oh iya. So kalau kamu ada siapa-siapa kenalan yang cosplayer yang sudi hadir ke podcast sesh kami, mana tahu Full let us know. costume, in full costume. Well, I mean, we'll be glad to. You'll be glad to talk about cosplay. Aku zero knowledge about cosplay, tapi dia, I believe dia ada lebih knowledge lah about cosplay. I have ni. a bit of knowledge lah, bukan pakar lah, because I'm not in the cosplay punya scene kan. Tapi kadang-kadang ada juga. Saya pakai Saitama punya, since I'm botak, saya pakai Saitama punya Natural casual, Saitama. casual t-shirt itu yang opai itu. You know, if you know, you know. And the green jeans, and the blue jeans and green Converse. So, saya jalan-jalan, tapi saya tidak bawa tu yang leek. What do you call leek in bahasa Melayu? Leek. Leek itu the sayur tu bah. Aku ndak tahu. I- Sayur leek lah. I don't bring that supermarket punya plastic with a leak coming out lah. So yeah, no. Apa lagi tu? Ada one more bah yang saya mau cerita, tapi saya terlupa. Not this, not. Saya lupa. Kenapa? Let's just keep talking. I might think about it. Kejap lagi. So the reason kenapa kami masih berdua is kami terpaksa reschedule episode-episode yang bersama guest. Sebab ialah kami punya guest punya timing dengan kami punya timing kadang-kadang tidak sama kan. Yeah, because we can only do On Saturday, usually Saturday or Sunday. But Saturday kira okey lah juga kalau tidak benda dibuat lah. But yeah, usually Saturday Sunday lah. So our guests ni kadang-kadang Saturday Sunday, you know lah, you have family. So our itulah for engagements. this week. Aku tadi terbangun aku bilang, do I have plans today? No. Terus aku tanya dia, do you have plans today? Oh, pagi tiada juga lah. So itulah aku bilang, aku rindu buat podcast. So yeah, we gotta do one episode yang kita berdua kita bincang about
this topics, any topics. So for next week kita akan kembali dengan ada guest. Hey, Mike. It's been a while, man. I'm glad for you to you can come to our podcast next week. So yeah, So I'll be siapa waiting. yang mau belajar pasal arm wrestling, apa Melayu dia? Gusti lengan? I don't know. Arm is lengan, right? Bukan Gusti. Wait, does Gusti tangan works? Doesn't work as well, Gusti tangan. Is it arm wrestling, like arm wrestling, not hand wrestling, kan? Okay lah, Gusti lengan lah kot. I don't know. Let's Google that shit. Okay, Oops. try Google. So yeah, he will be our guest next week. And aku akan try cover juga Aku akan try cari satu unduk. Sebenarnya ada satu kontak. Cuma mau dapatkan jadual itu yang agak susah sebab yalah again like It's kami the cakap season. awal tadi season of Kamatan. So kita mau dengar pasal apa requirement jadi unduk ngadau semua. So I will try to make it work by this month. Tengok macam mana. Tapi macam bukan apa lah kan, ada yang bukan cakap macam ni slim ke apa, tapi macam ada berisi sikit kita punya untuk nadau sekarang ni punya. Aku tidak tengok. Adalah satu dua I haven't nampak lah. seen baru-baru punya. Oh, by the way, Gusti lengan. I know, sounds bida, but Okay, Gusti lengan punya. This guy dia apa Irish? He's Irish. oh, he's Irish. I forgot whether it's the mom or the dad. So basically our guest next week ni dia Irish Sabahan. Kadazan, I think. Kadazan. Yeah. Okay, so dia ni wakil Malaysia tau. I bet a lot of people don't know this. Dia currently, I heard, I don't know if it's true, unbeatable di Malaysia. I've heard that as well. Yeah, so kita akan tahu cerita lebih lanjut mengenai arm wrestling next week bersama juara arm wrestling kita. Dia mewakili Malaysia, okay, bukan alang-alang punya. Bagi kita lawan lah dia. Yes, we will do something about that. Nanti kita akan try cari. Tapi kalau kita terpelanting dua-dua, jangan ketawa. kalau patah tangan ke apa. So yeah, so for future episodes in the plan is arm wrestling, untuk ngadau, and cosplayer. I hope figurines collector pun ada lah. Gunpla, you see some gunplas here. Oh yeah, sama bundle. Bundle Itu man. sepatutnya this week, tapi kereta berada tu rosak. Alamak. So dia bilang kereta di bengkel, so aku rasa I cannot make it this week. So yeah, aku mau cerita pasal perfume juga lebih lanjut. Recently. Let's see lah macam mana kalau aku boleh cari frag heads di KK ni yang sudi datang ke podcast. What do you call that? Frag heads. Frag heads. Yeah. Aku terdengar fry heads. Apa yang fry heads? Frag heads. Okay. Frag heads. Di KK ni apparently community frags boleh tanya kalau ramai. So itu mungkin kita boleh Try. bercerita jugalah nanti. I'm not much into fragrances, tapi adalah aku punya yang aku pakai. Adalah collection kan. Well, not really a collection, tapi adalah saya punya. Tapi cuma ada satu kawan saya ni yang balik-balik mau kacau saya punya turquoise fire ni. Ada nih yang balik-balik mau minta saya kasih lepas, tapi macam susah sikit saya mau. Tunggu saya bosan dulu sama itu. Oke, jangan marah. Aku pun baru-baru jugalah terlibat, termasuk dalam dunia frags ni. Ya, apa beli tu? I bought baru-baru Armaf Club Dinuit Antol. So basically it's from Arab ke? Itu bajau ke tu? No, itu Arab. Itu Arab punya bau, okay? Dia apa tu? A dupe of Baccarat Rouge 540. Okay, alright. So yeah, sebelum ni aku pakai macam yang basic, orang bilang pakai Dunhill. Sebelum ni favorite aku lagi Versace, Dylan Blue. So itulah bila member-member aku ni, orang ni 24 jam bercakap pasal perfume, di WhatsApp cakap perfume, masuk Discord pasal perfume. So in a way aku pun terracun jugalah dengar. Sebab apparently kita Malaysia ni one of the main producer jugalah untuk dupe ni, which is clone perfume mahal ni. So yeah, I am excited jugalah. Kalau ada kamu, siapa-siapa kamu beli, suggest juga yang frag heads di KK ni. Mana tahu. Aku try tanya kawan aku, semua nak mau bah. Semua pemalu sikit. Pemalu? Ya, orang malu mau muncul di podcast. Yang di Discord tu? Ya.
Ayo. Boleh lah. I guess kalau buat online podcast orang agree je lah. Tapi itulah, dia dah fun lah. Dia mesti mau depan-depan gini je. Ya, Baru Pak. seronok. Baru seronok. Depan-depan macam aku berdepan sama kau kan. So yeah, and that's for future episodes. Unduk-unduk. Untuk Mana ada kawan dan kita? juga models lagi. Modal semacam ada ba? Ini aduh. I don't know lah. Maybe we should samakan. I need to shout out lah. Sherin, kau ni ya Sherin. Nah, nanti kita confirm lah. Itulah, I don't know. Maybe itu kita boleh like make one episode Unduk and beauty pageant. So it's a two different thing, you know. Actually two different things. Yeah, dia nampak sama, both pageant, but I believe the requirements and all tidak sama. No. UN kalau UN memang it's a pageant tapi it's more towards traditional kita punya culture. Yes. Plus the requirements of course salah satu dia kau mesti tahu bahasa ibunda which is itulah bahasa KDMR lah. I don't know what they will ask but yeah kau mesti tahu bahasa tu. While pageant is more like of course you have to have beauty and brains lah. Itu memang lah. You have to you model, you catwalk. Of course semua tu senang. Kau salah catwalk nanti nampak macam biawak berjalan. So yeah, I don't know lah. Maybe buat satu episode, I don't know. Sebab kita boleh kita macam buat comparison ke apa kan? I don't know. We'll think about it lah nanti lagi. Jangan pula sampai dong bertarik rambut sana pasal Jangan, bergaduh kan. Bukan juga kita mau bikin orang bergaduh, tapi kita mau nampak perbezaan ke apa lah kan. So yeah, untuk event-event luar, I believe we will be at KDCA lah kali ya. Apa 30 hari bulan kau bilang? Oh yeah, I'm trying to see if I can go to KDCA on the 30th because ada kawan aku punya orang gym bah. Dia macam bertanding sana for Gusti Lengan lah tapi I'm sorry, I cannot lah perkataan tu Gusti Lengan. Okay, I'm wrestling. Of course, Mike itu compete dia kan sudah juara. Dia compete kah? I don't know if you're competing, man. Kan dia jadi judge kah? But he will be there. I don't know. We shall ask him next week. Oh yeah, true. Tapi ada juga yang state level kan to this CP. Iya, di CP pun ada juga. Ada one we can go lah juga lebih kurang. Just to cover kan. But yeah, I'm going for the 30th mau kira support kawan. Kalau ada cuba try test di sana, kami cuba give you the inside view of KDCA and whatnot lah. All the positive ones, not the negative ones. So yeah, just go there to check it out lah. We'll check it out for event luar. So itulah macam kami cakap tadi, kalau ada event-event macam any events lah yang di KK yang kamu rasa macam menarik, yang we should go check it out, let us know. Let us know in the comments. We might go. No problem. So if we're free we go. If we free we go lah. So yalah, I guess for this sesh kita pun it was quite a random sesh juga lah kan for us. Random so kita sesh. pun tidak prepare sangat, but I see. I mean my gym clothes. I just got back from the gym. Dia baru balik dari gym. Palu-palu. Aku kontak dia tadi. Aku bilang kau di mana? Di gym. Terus aku bilang after gym apa kau buat? Tidak? Okay, I'm coming. So this is a very spontaneous episode lah. So, before that, to all the mothers out there, happy Mother's Day. Alright. You are the super moms. We love you. Happy Mother's Day kepada ibu-ibu di luar sana. Kepada bakal namo lah. Nanti kena bilang buaya lah apa tara. Woi, ini bukan buaya, ini gentleman nih. Siapa-siapa berminat, ini 182 kah tinggi kau? Yes. Ketinggian 182, berasal dari KB, tinggal di Menggatal. Dijamin, streamer. Dijamin bukan spesies Alif Aziz. So, yeah. Happy Mother's Day kepada semua viewers kami. And I guess that's all lah kan for our episode ni. Short episode 30. That's all for today, I guess. Okay, so I'm excited for next week. So jangan lupa untuk subscribe, comment, like kami punya page, guys. Yeah, we'll try to get it more interactive next time. Come on, you can subscribe, press the button. Yes, please subscribe. Or whatever. We try. Okay? We try our best. Okay. Yeah. So that is all. Thank you guys for watching. Thank you. Love you guys. Bye bye.